guys, may bayad yung sack. Ito yung makulit oh. Lolo good. Oh, si Lolo Buds naka-socks. Oh. Oh, sama yung papasok na kami. Maglaro na sila. Puta na, naka-medyas ako. Wait. Oh, ulit oh. Oh, saan gusto mo? Oh. Oh, bilis, Ryan Ball. Yan sila, okay, so. Oh. Hey. Hey. Oh, jump. Ayan siya, want to sawa siya sa ball, oh. Basta, slide ka rin, oh. Oh, bilis, slide kayo ni Pablo, oh. Yeah. Yay! Oh, slide kayo ni Pablo. Oh. Slide. Oh, bilis. One more. Oh, dahil yung ball, oh. Hindi siya makaalo. Lakad, oh. Oh, slide lang doon, oh. Oh, alam mo, naalala sa, sa ball. Oh, slide. Lang, hintayin mo ko dyan. Bibidyo ako kayo, please. Oh, bilis. Slide. Oh, sit down. Ayun lang, Pablo. Pablo, eh, oh. Oh, galing ah. Saan? Sige lang. Sige lang, oh. Ayan na si Pablo. Oh, dito sa magandang kaka, dahil ball eh, oh. Hello! Come! Oh! Ay, si Boste, oh. Ito, uy, ano ba ito? Galing yan. Yes, slide ka ron, no? Oh, yes. Pwede ka naman kasi pumasok kasama ka sa bayad, eh. Mag-aano ka lang na medyas, eh. Yay! Saan naman? Sakay ka doon, sakay. Sit down. Oh!
Oh. Hilo. Yes, nag-slide ka ron? Ato, boom boom mo. Oh, boom boom. Oh. Oh, boom boom. Hello, boom boom. Oh, jump ka dyan, oh, jump. Oh, tingnan mo. Oh. Oy, galing ah! Baste! Jump kayo doon, oh. Doon ka sa kabila. Baste! Jump daw kayo doon, oh. Oh, good. Jump, jump! Yeah, galing ah! Oh, oh, galing. Oh! Oh, oh. Ay, si Kuya, oh, nagja-jump, oh. Oh, yeah. Go nga, bilis, paste. Sige, rides. Ayun o, ride si Kuya, oh. Oh, ride si Kuya, ayun siya ride si Kuya. Oh. Oh. Oh, fish. Meron, meron. Ay, si Kuya, oh, si Kuya, oh. Ay, si Kuya, oh. Kuya, oh. Yeah. I am really sorry. I was so looking forward to watching you. Yeah. Balik tuh. Ya. Oh, nahirapan siya maglakad doon. Yay! Galing ah! Woo! Daming ball, oh. Yeah. Yung bata, oh. Batang makulit. Pongpong makulit.
Yeah. Oh, ang galing ni Pongpong ah. Pong, galing nga Pong ah. Oh, nagano yung ano po, no? Pong. Galing Pong oh. Pong oh. Shoot, shoot. Pong oh. Pong. 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 Hindi na mapansin oh. Pong, dahil ball, di ba? Pong. Ay, nawalis dito. Okay, lagay mo lahat ng bola dyan na lumilipad. Oh. Look, may mas dyan, oh. Galing, ah. Oh. Wala na, napuno na. Sa pinulo na ng bola. Wala nga ba? Oh, galing oh. Wow, galing ka pa nga. Galing ni Pongpong ah. Galing ni Pongpong oh. Pong. Tara Pong, bye-bye. Bye Pong. Bye Pongpong. Bye-bye Pong. Slide ka ron Pong oh. Pong. Basta slide. Yes. Yay. Oh, galing ah. Baby shark, baby shark. Ready mo yung sakay. Ready mo yung sakay. Oh, kasi ano. 2, 1, go. Oh. Gonna go back. Lo, ito kasi bayad naman, ay pumasok. Parang tanga. Lalaban. Lalaban. KJ mo. Sige lang. Okay. Yes, slide, paste. Paste, oh. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Kulit dito. Dati guys, doon sila naglalaro. Diyan sila nagpe-play. So ngayon, nandito naman sila ngayon. O yung paa ni ano ha. Dito, baste oh, pwede rito. Running. Ano, lakad ka. O, bilis, running. O, bilis, running. Takbo ka dyan, yan. Okay, takbo. Sampa ka doon. Ito. Yan, uli. Ah, galing ah. Running man ah. Oh, running man si Baste oh. Sige pa. Yan, yan. Yan. Sige. Ayaw mo lang oh. So guys, ayun sila oh. Oh, bilis. Hayaan mo siya. Oh, bilis. Bilis. Dito. Stand up. Oh, bilis. Oh. Oh, bababa na raw siya. Bababa na. Bababa. Uy, tama na. Tama na. Ikot-ikot kasi. Gulong-gulong mo si Pablo. Hey.
Oh, galing oh. Running man oh. Running man. Bilisan mo kasi. Baste. Yan. Running man. Bilisan mo, Baste. Smile ka rito. Harap. Yeah. Ready? Okay. Saan ko nito? Yeah. Yeah, bilis. Yeah. Yeah. Bilisan mo. Oh, doon naman siya. Okay, go. Oh, sit down, sit down. Sit down. Sit down. Whoop. 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 Higa. Oh, galing ah. Duyan ah. Oh. You. Oh. Ay, yung ball. Yung ball. Galing ah. Ano si Baste? Okay, so. Sana. Saan? Tayo. Ha? Ito oh. Pablo. Look. Pablo. Look. Oh, sit down. Oh. Hello. Ayun. Stay, no? Akit naman siya ron. Ang kulit, oh. Stay! Takot ka. Ayun si Kuya, oh. Lusot ka dito, oh. Baste, oh. Lusot ka dyan, oh. O, si Kuya, oh. Oh, panis. Ayun, oh, si Kuya, oh. Oh, wala. May mumu dyan. Sige ka. La. Si Kuya, oh. Oh, si Kuya. Galing, oh. Oh, panis. Stay. Lusot tayo ron. Lusot. Doon tayo. Oh, panis. Ganon, lusot. Kuya, Baste. Ayun, lusot ka ulit, please. Kat sila ron. Lusot mo siya. Ayun, oh. Lusot. Ayun, si Kuya, oh. Tawagin mo siya. Tawagin mo. Kunin mo siya. Uli, sakit ka ron. Ang kulit na ito. Oh. Ewan ka sa'yo. Si Papa, no? Wala na. Baste, akat mo siya ron. Baste. Akat mo si Pablo ron, papunta ron. Akat mo siya ron, please. Papunta pa siya doon. Oo, please. Lalakad kami, please. Lalakad rin. Tara, let's go. Ganyan lang, oh. Oh, please. Halika na. Hello. Ayun na, oh. Hala. Baste, nasan ka na? Baste! Lalayo mo siya! Ayun lang! Umalaglag dun! Waka mo! Saka siya yung mag-i-slide. O, doon kayo mag-slide. Abang ako kayo, please. Waka mo siya! Saan kayo mag-i-slide? O, doon kayo mag-slide, please. Hindi yan. Huli ka na. Gusto niya ka mag-slide. Slide kayo dyan. Habang ako kayo doon. Bilis. Ha? Ano bang nakakatakot dyan? Oh. Oh. Hindi pwede pang ano. Pang sa inyo lang yan, sa mga kids. Di pwede si Lolo Bals dyan. Itong mga to.
La 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 la. Ala ala. Ala. Baste. Si Baste, slide ka ron. Baste. Sabi ko mag-slide kayo rito eh. Oh, wait ah. Oh. Oh, ready. Wait lang ah. Wait lang. Matapos si Lolo Buds. Ayan sila guys, oh. Yeah, ready. Go! Yeah. O, ano mo si ano, Baste, Pablo. Sino mo lang bro, guys? Oh. 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 Wala, binabato ka, oh. Patay mo, ganun, oh. 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 Pablo. 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 Si Pablo. Gusto niya talaga rin. Nakita niya yung mga bola na lumilipad. Yeah. Yeah. Ayun o, pwede yan. Baste o. Stay no, babatayin mo doon. Yung ball. Doon o. Oh, yung malaki. Yan o. Una mo yun o, malaki o. Start the game. Please. Ayun o, babatayin mo doon o. Ah. O, video mo si Lolo Buds. Video mo si Lolo Buds. Ah, yan o. Oh, start the game. Oh, diba? Oh, release. Oh, release. Ikaw naman. Ikaw naman. Oh, batayin mo doon. Ayun o, papatayin mo yung mga yun o. Release, yung mga ano, waka mo. Ayun o. Oh, yun o. Ayun o. Release. Yan. Okay. Wala na. One more. Ayan o. Alien attack na o. O, yung mga alien, babatuin mo. Ayan o. Ayan o, sa taas. Bilisan mo. Bilisan mo. O, ayan o. Patuin mo. Pablo. Wala na. Talo ka, bilis. Malaki ng bola eh. Oh, lapit ka kasi doon. Oh, yun, pwede. Yung maliliit. Dahil o. Ulis, patay mo. Oh, ulis. Oh, ulis. Patay mo yung malaki. Yun o, yung malaki. Ito o. Oh, yun o. Oh, ulis. Oh. Hello. Ulis. Balaga! Ayun si Kuya! Ayun si Kuya! Wala si Kuya! Oh! Ayun si Kuya! Oh! Alis! Pablo! 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 Shh! Pablo! Come! Pablo! Wala na! Pagod na si Kuya! Ayun na si Kuya, ayun na si Kuya, ayun na, ayun na. Wala. Oh. Bye-bye, bye-bye. Oh!
Ayaw niya na sa'yo. Ano ka? Ano naman? Yeah! Yan. Kinakagat eh. Halika na! La 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 la! La la la! Kulit na ito. Oh. Lahat ng dapat yun kinakain. Boog. Wala. Wala. Kulit na ito, kulit na ito. Wala kang car. Wala kang car. Dinala niya nalagay. Mamaya pagsakag. Ito guys, Punta pa ko, happy sila. Punta kami sa Gentry. DB Mall to. Sa lawak ng ano nila, playground nila para sa mga bata. Ay, apo ko. Nakuha niya yung bola eh. Lalawa ka rin sa dami ng bola rito. No. Ay, mga ano, kalat yan dyan. Wala kasi trip ko eh. Ano talaga siya? Sabi mo, sakay mo siya. Sakay ka doon, oh, Pablo, oh. Sabi ni Kuya, oh. Look, oh, look. Ayaw niya, eh. Ito na lang. Ayun na, ayun na. Ayun na. Yo, okay. Yeah. Someone want water?
yan, oh. O, doon ka uminom. Baka magtulo-tuluyan dyan, oh. Lalaban! Ay, bingo doon? Yo, marunong yan, eh, oh. 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 Wow! Bong! Yes, bong po. Oh! Ah! Hindi mo maakyat yan, tungaw. Yeah! Oh, ano siya maganda o gaga. Halika na to! Umakat talaga siya, Ralo. Hoy! Shhh! La, may mumu dyan. Hoy! Galing nga! Galing yan ah! Galing yan ah! Oh! Oh, gusto mo dyan? So guys, ayan ha. Mga happy sila ngayon. Happy yung mga po. Bakit ilang kasa ng Trisa? Bakit ilang kas Trisa? Mag-play ka lang kasi 1 hour lang to. Tapos uuwi na tayo. Pablo! Alis oh. Tingnan natin yan. Oo. Paraan magaling yan eh. Oh, di ba? Pablo! 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 Boy! Pablo! 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 Pasan tayo, pasan. Picture, dali. Pong. Oo. Wow, very good. Ang maglolo. Okay, no? Oh. Baste. Oh. Kaya ba? Oo, baste, oh. Oh. Atong pa rin to, oh, Pablo. Pong. Wow, galing naman. Very good. Po. Ayun, si Lolo Buds. Ay, very good da. Very good. Boo. Bad. Ginugulo niya kuya niya eh. Paunahan tayo, baste. Ulit. Dali, ulit.
Mataas na tayo, Baste. Baste. Sana, Baste. Buka ka na sa'yo. Baste. Taas na, Baste. Oh, hindi ka marunong. Ito naman siya, oh. Galagay siya ng bola dyan, guys. Ah, galing ka! Galing ni Pablo. Oh, galing ni Pablo. Naka. Ay! Galing ni Pablo. Pablo! 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 Bads! Hindi. Pablo! Oh, naaliw siya doon, no, guys, oh. Wow! Pablo! Kuya, oh, dahil nagsuswimming doon sa maraming ball, oh. Bye-bye. Oh! 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 Shoot! 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 Natuwa sila dito, guys, oh. Apo ko, oh. Tingnan mo. 16. Ano oras na? 16. Out na kami? Okay, out na raw tayo. Okay. Yeah, 1 hour lang kasi tayo rito, eh. Next time na lang. Okay, bye-bye. Let's go, Pablo! Punta ako dyan. Pablo, let's go! Mga to, Pablo. Wipes. Uy, tayo! Tingnan mo ginawa, oh, gumapang. Kulit mo lang ito mag-kuya, oh. Baste! Let's go na! Let's go na! Let's go! Oh. Let's go! Let's go, guys! Oh. Let's go, guys! Bye-bye! Bye, Pong! Pong! Bye-bye, Pong! Oh, ano yung mga paste? Oh, ito. Halika na, halika na. Oh, tapos na sila mag-games dun sa ano. So, guys, uwi na kami. Back to Pasig na kami. Oh, halika na. Ano na yung ano? Tubigan. So guys, pauwi na kami. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Wala na si Baste. Wala sa video. Ayun na si Kuya. Ayun na si Kuya. Say bye-bye na sa DB Mall. Bye. Bye, DB Mall. Bye. See you again. See you again. Next time. Pagod na siya. We're gonna play next time. Yeah. Pagod na siya. Pagod na tong kulit na to. Tingnan mo naman. I-ready ko na. Oh, baka Uy, stand up. maipit. Kulit talaga nitong bata.
Hindi ka ba napapagod? Kuya, are you there? Napagod na siya. Ayaw niya na maglakad. Papabuhat na ba? Asan si Baste? Diyan na yun. Nauna, wala nga rito. Diyan yung baste. Punasan mo muna ng ano yan, talikod. Yeah. Buksan mo kasi bitador na makasing yung ano, Baste. Lamig. Yung dede niya. Oh, yun ang dede. Gutom na gutom. Himawa na. This one is for you and this one is for Ay, sabi mo kanina, Baste? What did you say, guys? Thank you po, Lolo Mads. And then, Thank you po, Lolo Mads. yun, very good. Nahabpan kami, guys. Tapos alis na kami. Alright. Back to Pasig na kami. Yeah. Pulbo ka na, kuya. Ayun yung pulbo, oh. Wait na, hindi na tayo bababa. Dito lang tayo. O, dede na. Hi, guys. Pulbo. Ito yung isang dede. Yun na. Bye, guys. And time na. Going to Pasig na kami. Prepare lang na sila. Because mommy Hi. eats